یه جلسه انشتگه همیشه مردم هر به دینی جلسه نندی وازی نصیحتی قرآن تلاوتی الله ذکره همه دل توقع استحضار بکن یه جلسه مبارکین جلسه یه جلسه بی انداز ثواب هسته هنچو حديث صحيحات كحديث أبي هريرة وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده يدراهي بركات أجر ثواب ما رش ما يرسي يدندقه هنشو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشي فرشتها تران ये दुनिया तो का फरिश्ते हैं खास अल्लाह यानी ये शान कार चाहिए चुए मजलिस चुहाज करना हर एक फरिश्ते ये पेसरात वती आदिगे फरिश्ते हैं थवार जने ब्याये ما वती जागा वत मकसद रस्ते हमें चो जमा फरिश्ते च आजमान रो रसा وما يعلم جنود ربك إلا هو الله फरिश्ते जो हिज जोज अल्लाह हिज कस नजर